رب يسوع المسيح. De Heilige Geest die we hebben gekregen is dezelfde Heilige Geest die ook deel uitmaakte van Jezus. لكن الروح القدس هو نفسه اللي هو روح المسيح. En wij als christenen, zoals we hebben vorige week gehoord, wij zijn ambassadeurs van God. مثل ما سمعنا نحن اللي آمنا في المسيح نحن سفراء لله. En de kracht van de Heilige Geest die gaat met ons mee als ambassadeurs. ولما أنت بتكون سفير تحتاج إلى روح الله، قوة الله اللي بتروح معك بتشهد عن هذا الإله كسفير له. Als wij met mensen spreken, ولما تحكي مع الناس، als wij voor mensen bidden, كمان لما بتصلي مع الناس. of als we misschien zelfs strijd moeten voeren tegen de vijand, tegen de duivel. وكمان لما بتصارع ضد العدو اللي هو إبليس، نحتاج إلى قوة الروح. En de kracht van God zorgt ervoor dat we winnen. وقوة الله في الروح القدس هي اللي بتعطينا النصرة. Laten we bidden. لنصلي معه. Heer, dank u wel voor deze mooie dag. نشكرك يا رب من أجل هذا اليوم الجميل. Dank u wel dat u uw Heilige Geest hebt gegeven toen Jezus naar de hemel ging. نشكرك لأنك أرسلت الروح القدس بعدما صعد المسيح ب10 أيام. Dank u wel dat we die kracht ook mogen ervaren in ons leven. نشكرك من أجل هذه القوة التي حصلنا عليها في حياتنا. En Heilige Geest, we willen u ook de vrijheid geven om te werken door ons leven heen. يا روح الله القدوس نعطيك يا رب كل المجال في حياتنا، تعال واعمل من خلالنا. Want u bent de kracht van God. لأنك أنت هو قوة الله. En we hebben u nodig, Heer, of Heilige Geest, om elke keer weer te doen wat u van ons vraagt, God. ونحن نحتاج إليك يا رب في كل عمل نقوم به. En we willen heel de wereld laten zien, door wonderen, tekenen, maar ook vooral door het woord, dat u God bent, God van iedereen. لأنه يا رب نريد أن نعلن للعالم أجمع أنك أنت هو الله، إله ليس غيرك. Heer, we vragen uw zegen over deze dienst. نطلب بركتك يا رب في وسطنا. We willen zingen, we willen luisteren, we willen aanwezig zijn tot eer van uw naam. نريد أن نرنم ونصغي ونسبح لمجد اسمك. Heer, bescherm ons met uw engelen. احمنا يا رب لسور من ملائكتك. En wees ook met al uw kinderen. كون مع أولادك في كل مكان. Ook degene uit de Oase, onder andere die naar de conferentie zijn in Delden of naar de cursus. يا رب في ناس كثيرة من الواحة موجودين الآن في المؤتمر وموجودين كمان في الكورس اللي عم يعطوه في فورت هاوزن. Maar ook uw kinderen die samenkomen, misschien in Syrië of in Irak, in een huiskamer weggescholen. Bang voor wat er kan gebeuren. وأيضا يا رب نصلي من أجل كنيستك المضطهدة في أماكن كثيرة، إن كانت في سوريا والعراق أو مصر أو مكان كثيرة يا رب اللي أولادك مضطهدين ملاحقين. U bent bij ons, dank u wel. أشكرك لأنك أنت معنا جميعا. Amen. آمين. Hartelijk welkom deze ochtend nogmaals. Zijn er misschien mensen die voor het allereerst zijn? برحب فيكم مرة ثانية، وهل في ناس موجودين هون لأول مرة في وسطنا؟ En zo ja, willen die dan gaan staan als ze er zijn? إذا في ناس لأول مرة هون ممكن توقف وتعطينا اسمك. Om zich voor te stellen en daar zie ik al iemand staan. تفضل يا أخي. Misschien kunt u zeggen hoe u heet en waar u vandaan komt. ممكن تقولي شو اسمك ومن وين جاي وكيف وصلتي لهون؟ مثل ما بدك. اوكي. بدها تعرف بنفسها كمان. Dus zij is Theresa Khalil en dat is haar dochter, waarschijnlijk wil ze ook zich voorstellen. Ja. عم بقول تريزا انت وقد اكيد بنتها كمان بدها تعرف بنفسها، عم بتطالب في حقها. شو اسمها؟ كريستال. haar dochtertje heet Christel. من سوريا وعايشة في أمستردام. Uit Syrië en woont in Amsterdam. أهلا وسهلا فيك. En zij is de vriendin van Rama. هي صديقة راما كمان. Graag de telefoons zacht. يا ريت لو نطفي التليفونات أو نحطها على الصامت. En dan gaan we zingen. خلونا نسبح الرب. Say
alle kinderen tot en met 9 naar voren komen. الأطفال لحد 9 سنوات بيجوا قدام.
Gaan we bidden, jongens en meiden. نصلي. Heer, dank u wel voor deze mooie zonnige dag. أشكرك يا رب من أجل هذا اليوم المشمس. En dank u wel dat we vandaag vieren dat we de Heilige Geest hebben gekregen. أشكرك يا رب لأن عم نحتفل بإعطائك لنا الروح القدس. En dank u wel dat we in vrijheid naar de kerk mogen gaan hier in Nederland. أشكرك يا رب لأنك أعطيتنا الحرية حتى نأتي بفرح إلى الكنيسة. En dat Jezus zal zijn, laat de kinderen tot mij komen. وأنت يا رب يسوع أنت اللي قلت دعوا الأطفال يأتون إلي. Zo mogen ook vandaag de kinderen bij elkaar in de kinderdienst komen. وهدول الأطفال يا رب اليوم جايين لعندك أنت. En Heer, ik bid dat u aanwezig zal zijn met uw geest. كون يا رب حاضر معهم بروحك. Dat u zichzelf bekend maakt. وأعلن ذاتك لهم. En dat er plezier is. حتى يكون فرح في وسطهم. En dat de kinderen stap voor stap mogen leren dat u ook hun vader bent. وخلي خطوة ورا خطوة يتعرفوا عليك أنت الأب. Zo dragen we de kinderdienst en ook deze dienst hierboven aan u op. نضع يا رب خدمة الأطفال وخدمة الكبار يا رب أمام عرشك. We vragen uw zegen over alles wat we doen. نطلب يا رب بركتك على حياتنا. Amen. آمين. Heel veel plezier. En wij gaan verder met zingen in het Arabisch. خلينا نسبح الرب ونرنم أيضا باللغة العربية. خلينا نسأل سؤال للجميع، ما هي أعظم عطية حصلنا عليها من الله؟ شو أعظم عطية في حياتك؟ أعظم عطية حصلت عليها من الله. Ik begin met deze vraag voordat we gaan zingen. Wat is de grootste gave die je van God hebt ontvangen in je leven? 1. Grootste gave. Geloof. Amen. De Heilige Geest. Geloof is de vrucht van de Heilige Geest. De gave of de gift is voor jou en voor jouw kinderen. Eigenlijk God, de grootste gave die God aan ons heeft gegeven is zichzelf. Hij gaf zichzelf in Christus en om ons te verlossen. En hij gaf zichzelf door de Heilige Geest om in ons te leven, te wonen. أعظم عطية أعطانا الرب هو ذاته. الله أعطانا ذاته في المسيح على الصليب ليخلصنا، والله أعطانا ذاته بالروح القدس ليسكن فينا. فلما نضع حياتنا وعيوننا على هذه العطية العظيمة، على شخص المسيح، على الله اللي قدم ذاته لنا، فبيكون في ملء في حياتنا. أي عطية أخرى إذا ركزنا عليها وجعلناها هي الأهم فبيكون في فراغ، لأنه مهما أخذت بيكون في فراغ. Eigenlijk als we ogen en hart richten naar deze gave waar het om gaat in leven en dood en ook na dit leven, dan zijn we altijd vol van God. Want daar gaat het om, dat Hij zichzelf aan ons geeft. En als we ons naar welke dan andere gaven onze harten en ogen richten, dan is altijd een bepaalde leegte, want je mist altijd iets. Laten we de Heer danken voor zijn goedheid ook met Sorry.
شعبي يا رب بينادي تعالى نهضة في بلادك. شعبي يا رب بينادي تعالى نهضة في بلادي، تملى الصحراء والوادي ونشوفك انت يا قدوس. شعبي يا رب بينادي تعالى نهضة في بلادي، تملى الصحراء والوادي ونشوفك انت يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون. يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون. بالإيمان أنا شايفك أكيد سهران على وعدك، هتيجي وتفتقد شعبك بلمسة إيدك يا قدوس. بالإيمان أنا شايفك أكيد سهران على وعدك، هتيجي وتفتقد شعبك بلمسة إيدك يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون. يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون. تيجي ومش هتتأخر والصلاة هنسهر والخير السما تمطر بكلمة منك يا قدوس. هتيجي ومش هتتأخر والصلاة هنسهر والخير السما تمطر بكلمة منك يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون. يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون. روح الله نحن نسأل ICFoase Kerk vragen wij. روح الله نحن نسأل امتلئنا الآن، حررا قيد النفوس وارفع الأحزان. روح الله نحن نسأل امتلئنا الآن، حررا قيد النفوس
Zoals u ook de discipelen en volgelingen zo ging vervullen met uw Heilige Geest. We vragen u vandaag ook, Heer, dat we helemaal vol worden van uw aanwezigheid. Aanwezigheid, Heer, uw aanwezigheid. تعال يا رب واملأنا بالروح القدس كما كنت تملأ يا رب تلاميذك وأولادك وشعبك. ملأ يا رب من الروح القدس، ملأ من حضورك أنت يا رب. لا نطلب فقط لمسة يا رب، إنما ملأ. أنت alleen maar hier aanraking of proeven, maar vervulling hier, vervulling van uw Heilige Geest. فرصة مفتوحة للسماء. Open gelegenheid tot gebed. يا ربنا إلهنا المبارك العظيم، أشكرك ربي يا إلهي المبارك بذا الأحد المقدس، بذا العظيم القدس المبارك يحتل معنا شاكرين تلاميذك المباركين. يا رب نطلب منك روح القدس المبارك يتخشى علينا حتى فقدنا في حياتنا وحضورنا دائما كن معك يا يسوع المسيح، لا ننسى كلامك وحياتك وحضورك. أشكرك ربنا إلهنا المبارك، هيك روح القدس المبارك دائما تكون معنا في الخير والبركه، تقوينا في ايمانك المقدس، تقوينا في الروح القدس المبارك دائما تكون قوي. يا يسوع باركنا، بارك صغارنا، بارك حضورنا، بارك لسدنا، بارك وعظنا، دائما يعرف في الخير وفي السلام تكون معنا في اسم يسوع المسيح. اهو لك يا الله، امين. Ja, Heer, wilt u ons vervullen met de Heilige Geest? Wilt u zo zijn met alle mensen? Heer, zoals we ook nu weer het weekend gehoord hebben, dat er weer zo'n aanslag pleegde in Londen, waar weer zoveel mensen zijn gedood en weer gewond zijn. Heer, wilt u daar ook bij zijn? En wilt u ook de mensen die het kwaad verrichten, hun kwade geest weghalen en hun met de Heilige Geest vervullen? Heer, wilt u zo bij hen zijn? Ook de mensen die van plan zijn om aanslagen te plegen, wilt u zo bij hen zijn dat ze niet meer zoveel geweld in de wereld doen? Wilt u zo de kracht geven? Heer, zo zijn er in Nederland ook zoveel nu bijeenkomsten waar ook uw Heilige Geest geëerd wordt. Wilt u daar ook bij zijn en dat mensen hun hart openmaken om uw woord te horen en te luisteren en vervuld zijn van uw Heilige Geest? Wij danken u ervoor dat wij daar steeds weer bij bepaald kunnen en mogen worden, Heer, dat u zo geweldige God bent, die ons leven geeft en ons elke keer weer vervult van uw Heilige Geest. Daar danken wij u voor. Halleluja. Heer, dank u dat u ons toegered heeft, dat u ons zag in ons ellende, dat u naar ons toe kwam en dat wij door de kracht van de Heilige Geest konden erkennen dat u Heer bent.
Dank u voor die genade, dat wij iedere keer weer mogen weten aan wie wij toebehoren. Deze God vol genade en ontferming en vergeving. Dank u daarvoor. Amen. نعم يا رب، نشكرك لأنك حاضر في وسطنا. املأنا أيضا من كلامك يا رب بحضور روحك، لأنه هكذا مكتوب الروح العامل بالكلمة. نعلم يا رب أنك إله حي تستجيب لطلبات شعبك وتعطي كل عطية صالحة. علمنا يا رب أن نسلم ذواتنا بالكامل بمشيئتك وقيادة روحك القدوس. Ja, Heere, wilt u ons ook vervullen door uw woord. Als zo staat, Heere, uw geest die het door het woord werkt. Kom, Heere, en vervul ons met uw aanwezigheid, uw geest en uw woord. Spreek, Heere, ook tot ons of telers. En wilt ons kracht geven, Heere. Geef ons, Heere, dat we op ons openstaan en ons leggen, Heere, in uw hand. En geef, Heere, dat we ook toestaan dat u ons mag leiden vandaag door uw woord en door uw geest. Zodat we helemaal vervuld worden in Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemorgen. نشكر الرب كمان اليوم لأنه هو أعطانا نعمة خاصة حتى نحضر في محضره. Dank de Heer voor zijn genade dat wij in zijn aanwezigheid mogen zijn. اليوم بنظم كما احنا عارفين كما تفضل أخ ينمر كمان في المقدمة أخ سامر كمان إنه يوم خاص في حياة الكنيسة. Zoals we gehoord hebben, vandaag is een speciale dag in het leven van de kerk, de gemeente van Christus. وكل المؤمنين في كل العالم اليوم يحتفلون بحلول الروح القدس على الكنيسة. En alle gelovigen in de hele wereld vieren ze de geest van God die neergedaald is. حلول الروح القدس أو تأسيس ملكوت الله على قلوب البشر المؤمنين. Eigenlijk de koninkrijk van God is gebouwd toen ook in het hart van de gelovigen. عنوان هذه الوعظة اللي وضعها الرب في قلبي هي حلول الروح القدس هو حلول الحياة. De komst van de Heilige Geest is de komst van het leven. لكن دعونا أولا نقرأ النصوص بعدين نكمل مع بعض. Laten we eerst een paar teksten lezen uit de Bijbel. أول آية مكتوبة هنا في أعمال الرسل 1:8 يقول الوحي المقدس ولكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما حضر يوم 50 نكمل كمان كان الجميع معا بنفس واحدة وصار بعثة من السماء صوت كما هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستغرت على كل واحد منهم وامتلأوا الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. فليعلم يقينا هكذا يخاطب بطرس لما امتلأ بالروح القدس جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي سلبتموه أنتم ربا ومسيحا. لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على وعي لنا. احنا ما كنا حاضرين لما كان الروح القدس حاضر لكن لنا هذا الوعد لي ولك كمان. كل من يدعو اسم الرب إلهنا وبأقوال أخرى كثيرة كان يشهد لهم ويعطيهم قبلا.
أخلصوا من هذا الجيل الملتوي فاقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضموا في ذلك اليوم نحو 3,000 شخص في الكنيسة. آخر آية: وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. لكن في آية بس عايز أقرأها ما موجودة في النص في رسل 1:4. Er is nog een vers die hierin staat in Handelingen 1 vers 4. En misschien kan iemand ook in het Nederlands dat vers lezen. Jullie hebben zeker meegevolgd dat. Handelingen 1 vers 4. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. كلام الله. يا ربي نصلي انك تلمسنا بكلمه اليوم. يا رب كل واحد فينا يمتلئ تفهم يا ربي، تفهم يا رب كل كلمه كل عباره ان تكون من عندك يا سيد الرب. روح الله القدوس ارشدنا وعلمنا مع بعض. لك كل المجد من الان الى الابد. امين. Heer, onze God, wilt u ook vandaag uw geest geven dat wij ook mogen begrijpen en verstaan uw woord. Amen. Misschien kunnen we het vers lezen ook in het Nederlands. Betty, wil je dat? Ja. Okay. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. امين. هقسم الوعد على 3 أشياء أسئلة بشكل أسئلة عشان تكون واضحة. Ik ga de preek in 3 vragen delen. أول شيء رح نفهم ونتعلم كيف حل الروح القدس. Eerst, hoe is de Heilige Geest gekomen? ولماذا حل الروح القدس على الكنيسة؟ En waarom moest de Heilige Geest komen? وتأثير الروح القدس على الكنيسة. En de invloed van de Heilige Geest in de kerk. إذا كما رأينا مع بعض إنه حل الروح القدس في اليوم ال50 على الكنيسة. Dus de Heilige Geest is gekomen over de kerk en de gemeente van Christus op de 50ste dag. ولكن قبل حلول المسيح الروح القدس إنه شفنا المسيح جاء متجسدا على هذا العالم. Maar voordat de Heilige Geest kwam, eerst moest Christus komen en als mens naar deze wereld. واحتفلنا قبل كم أسابيع إنه المسيح مات ثم قام بانتصار على الموت. Een paar weken geleden hebben we gevierd dat Christus is gestorven en opgestaan. بمعنى هذا المسيح حرر الشعب من الخطية. Dat betekent dat Christus heeft zijn volk bevrijd van de zonde. حتى الله يسكن في قلب المؤمنين لازم أولا يحررهم من الخطية. Dus zodat God in onze hart gaat leven en wonen, dan moet hij eerst ons bevrijden van de zonde. جاء المسيح كحمل ودفع كل الثمن في الصليب من أجل كل واحد فينا. Christus is gekomen als lam van God en heeft betaald de prijs van de zonde. كان لازم أن يأتي في شكل إنسان حتى يبذل حتى يشتري الإنسان. Hij moest komen als mens om de mens te bevrijden. لكن لا يكفي أنك تحرر إنسان كان مدين بالخطية وبالموت. Maar het is niet genoeg dat je een mens vrijkoopt van de slavernij. مثلا إذا في شخص افتلس فلوس وسجن. Als iemand heeft geld gestolen en hij ging in de gevangenis. ولكن جاء صديقه ودفع الفلوس وحرره. En zijn vriend is gekomen, hij gaf een boete en heeft hem vrij gemaakt. هل تعتقد إنه الدفع يكفي ولا بعد الدفع لازم كمان يعطيه إنه يبدأ حياة جديدة؟ Ik denk dat het genoeg is dat hij betaalt voor hem om hem te bevrijden, of moet hij ook na het betalen, na de bevrijding, een nieuw leven met hem gaat beginnen. لازم يتعلم حتى لا يسقط في نفس المشكلة مرة ثانية. Hij moet leren dat hij niet in hetzelfde probleem, in hetzelfde leefpatroon gaat leven. ويبدأ مشوار حياة جديدة. Hij moet beginnen een nieuwe wandel in het leven. من أجل ذلك المسيح اشترانا ولكن أعطانا روح الله القدس عشان يبدأ معنا بالحياة. En daarom heeft Christus ons gekocht, heeft betaald voor de zonde en daarna gaf hij ons de Heilige Geest, zodat wij een nieuwe leven ontvangen met God. كيف حل روح القدس على الكنيسة؟ Hoe is de Heilige Geest gekomen over de gemeente? احنا شفنا قبل حلول الروح القدس التلاميذ كلهم كانوا جبناء. Voor de Heilige Geest kwam waren alle discipelen heel laf en ze waren gewoon helemaal, durfden niks. شفنا بطرس كم مرة كذب على المسيح. En zelfs Petrus heeft de Christus zo vaak verloochend. لكن المسيح وصى التلاميذ انهم يبقوا في مكان واحد حتى ياخذوا موعد الاب.
En Christus zei tegen hen, heeft hen geboden dat zij moeten daar blijven totdat zij de belofte van de Vader ontvangen. ينتظروا حتى يمتلوا من الروح القدس. Dus ze moeten wachten totdat ze eerst vervuld worden van de Heilige Geest. الانتظار عنصر أساسي حتى نفهم كل موضوع في حياتنا. Het wachten is heel belangrijk om alles te begrijpen in ons leven. والانتظار في الواقع عنده علاقة بالصبر. En het wachten heeft te maken met geduld. وأيضا عنده علاقة بالطاعة. En heeft te maken met gehoorzaamheid. الله عايزنا أن لا نسرع في الأمور لكن ننتظر على God wil ons niet haasten, maar wachten op zijn tijd. إذا الموقع الانتظار أيضا مهم جدا. Dus en een plek van het wachten, waar wachten is ook heel belangrijk. أي موقع نتحدث نحن الآن؟ Welke plek praten we nu over? موقع الإيمان De plek van je geloof. والمثابرة En het ijverigheid. والانتظار. En het wachten. لا موقع التذمر واليأس والكآبة. Niet de plek van klagen en zeuren en gewoon doorgaan. إذا حل الروح القدس حتى يؤسس مملكته على قلب الكنيسة. Dus de Heilige Geest is gekomen over de kerk om een nieuw leven te geven. نقرأ مع بعض في أعمال رسل 2 ممكن قريناها كمان في الشيخ مع بعض. In Handelingen 2 lezen we. من 4 ممكن أرجع للأربعة بس. Misschien gaan we terug naar Handelingen 2 vers 4. حتى نرى كيف حل الروح القدس عليه. Kijken hoe de Heilige Geest is. اوكي موجود اوكي تمام ولكنكم ستنالون اوكي ممكن 2 4 يا ما هي 4 ولما حضر يوم ال50 كان الجميع معا بنفس واحدة متحدين مع بعض. Dus ze waren allen bij elkaar in één geest. وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid. وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. خلاص لحد 3 بس ممكن نتابع لحد 3. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. إذا حل الروح القدس في شكل الريح على التلاميذ على الناس اللي كانوا مجتمعين مع بعض. Dus als soort vlammen kwam de Heilige Geest op de mensen. وفي الواقع هذا رمز صورة الروح القدس هو كالريح لا يرى ولكنه يؤثر على حياة النفوس. Maar ik kwam ook als hevige windvlaag. Dat heeft ook te maken met de geest, hetzelfde betekenis. En je ziet hem niet, maar hij heeft invloed over de mensen. وأيضا الكتاب قال إنه ونزل عليهم أيضا كألسنة نار منقسمة على الجميع. En als tongen van vuur over hen. الكتاب المقدس يعلمنا إنه الله نار آكلة. De Bijbel leert ons dat God is een verterend vuur. لما شفنا معمودية الرب يسوع المسيح نزل على الروح القدس في شكل حمام. En we zagen de Heilige Geest bij de doop van Christus kwam als een duif. ولكن على الناس رأيناه نزل في شكل نار. Maar over de mensen kwam als vuur. يا ترى ما الفرق بين الاثنين؟ En wat is het verschil tussen deze twee? النار في الواقع عنده قوة يحرق ويبلع كل النجاسة من قلب الإنسان. Het vuur heeft kracht om al het onrein in ons hart te reinigen. إذا النار يأتي في قلب الإنسان ويعطيه قلبا جديدا. Dat vuur komt in het hart van mensen om jou te reinigen, een nieuwe hart in jou te scheppen. ينزع سلطان الخطية من فكر ومن قلب الإنسان. Hij breekt de macht van de duivel in je hart en je gedachten. ولذلك روح الله القدوس نزل على قلوب المؤمنين حتى يحررهم وينقيهم من كل خطية. En daarom kwam hij, de geest als vuur, om ons te reinigen van elk zonde. ولكن على المسيح مش محتاج انه يتحرر من الخطيه هو شكله في شكل حمام وضيع مسالم. Maar over Christus kwam hij op Christus als een duif, want daar hoeft hij geen zonde van hem te reinigen, want hij heeft geen zonde. اخي العزيز اختي العزيزه هل امتلأت بالروح الله القدس لما امنت بالرب؟ Ben je ook vervuld met de Heilige Geest toen jij in Christus geloofde? الامتلاء من الروح القدس مش هو حدث
مرة واحدة يحصل في حياتنا. Dat vervuld worden van de Heilige Geest met de Heilige Geest is niet een gebeurtenis die eenmalig gebeurt. ولكن الكتاب بيعلمنا في أفسس 5 أن نمتلئ في كل حين مع الأخوة بشكل ترانيم وأيضا مزامير. Maar er staat ook in Efeze 5 dat je vervuld wordt door met de Heilige Geest in lofprijzing en zingen voor de Heer. هل ما زلت تعاني من تأثير الخطية والإدمان في حياتك؟ Nog worstel jij nog met de invloed van de zonde en verslaving in je leven? بكل بساطة انتظر إلى الرب واسأل الرب أن يملأك بنار الروح القدس حتى يحررك. Ik zeg jou dan, wacht op de Heer, op zijn geest als vuur, om jou te bevrijden op zijn tijd. إذا الروح القدس سكب على التلاميذ واليوم أيضا ما زال في حياتنا يسكب في شكل نار حتى يقوينا ويشددنا. De geest van God is neergedaald over de kerk, over de gemeente en ook over ons. ماذا يجب أن أعمل حتى أمتلئ بروح الله القدوس؟ Wat moet ik doen om vervuld te worden met بكل de Heilige Geest? بكل بساطة أنك أولا تتوب عن الخطية وتقبل الرب في حياتك. Eerste allerbelangrijkste dat jij jouw zonde beleidt en dat je de Heer beleidt in je leven. وتنتظر تعطي الرب وقت حتى يملأ قلبك ويحررك. En dat je wacht dat de Heer jou vervult en bevrijdt. وبهذا تحصل على امتلاء من الروح القدس. En zo word je vervuld met de Heilige Geest. الموضوع الثاني، لماذا حل الروح القدس؟ لماذا الكنيسة احتاجت انها تمتلئ بروح الله القدس؟ En de tweede vraag, waarom had de kerk nodig de geest van God dan? نقرأ في 8 ممكن نرجع مرة ثانية كمان، مرة 8. In Handelingen 1 vers 8. نقرأ معا، لكنكم ستنالون قوة متى حل عليكم الروح القدس. Dus, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. إذا روح القدس مش هو قوة. De Heilige Geest is geen kracht, لكن هو مصدر القوة. maar hij is de bron. هو شخص الله القدوس. Hij is de Heer zelf. الذي يأتي بسلطان عظيم ويزلزل كل عمل إبليس من حياة الإنسان. Komt door de Geest om alles wat in ons is veranderen. إذا حتى نعيش حياة مسيحية مقدسة محتاجين نمتلئ بروح الله القدس. Dus om een heilige, christelijke leven te hebben, hebben we de Heilige Geest nodig. أن نكون أقوياء ضد كل ظروف الحياة. Zodat wij mogen kracht ontvangen in dit moeilijke leven. نحتاج أننا نمتلئ من الروح القدس. Daarom hebben we dat nodig. Vervuld worden met de Heilige Geest. والشيء الثاني المسيح قال إنه وتكونون لي شهودا في كل مكان في العالم. En het tweede punt, zodat jullie ook getuigen zullen zijn, de hele wereld. الخادم أو الكنيسة اللي بتبشر الإنجيل من غير امتلاء الروح القدس بتكون فريسة لإبليس وللعالم. Als wij gaan evangeliseren of vertellen of preken, wat dan ook, zonder door de Heilige Geest, dan ben je een makkelijke prooi. إذا مش نحن كمؤمنين نبشر عن المسيح في الواقع، لكن روح الله القدوس من خلالنا يبشر عن المسيح. Eigenlijk, wij als gelovigen, wij evangeliseren niet over Christus, maar de Heilige Geest evangeliseert door ons. حتى المسيح نطق قال إنه روح الله القدوس سيعلمكم عني كثيرا. En zo zei ook Christus, de Heilige Geest zal jullie veel leren over mij. أحبائي روح الله القدوس كتب هذا الكتاب. En de Heilige Geest heeft ook dit boek geschreven. وهذا الكتاب مملوء بأفكار الروح القدس. Hij is vervuld met de gedachten van de Heilige Geest. عندما نقرأ بالروح من كلمة الرب روح القدس بيملأنا بفكر جديد. En als we door de Geest lezen uit het woord van God, de Heilige Geest vervult ons met nieuwe gedachten. ويرشدنا في طرقنا أيضا. En hij leidt ons in onze wegen. ويساعدنا كيف نكون كنيسة حية مبشرة. En hij helpt ons hoe wij een levende kerk kunnen zijn die ook een missionair is. ويجعلنا أيضا نكون كنيسة متحدة تحب بعضها على بعض كجسد المسيح. Dezelfde Geest maakt ons als gemeente één. Elkaar lief hebben in de band van liefde en vrede. وأعظم من ذلك روح القدس يحل علينا حتى يعطينا الحياة الأبدية. En het mooiste ook nog dat de Heilige Geest komt in ons om ons een eeuwige leven te geven.
بالظروف او الاخبار اللي احنا بنسمعها، اخبار قتل والدمار والمرض في العالم، حاسس انه الحياه ما عندهاش معنى في حياتك؟ Voel jij dat door alles wat in de wereld gebeurt, al die moord en angst, dat het leven helemaal waardeloos is? عنوان الحياه نجدها في الشخص روح الله القدس. Eigenlijk de betekenis van het leven vind je maar op één adres en dat is bij de Heilige Geest. نسال الله ونسال الروح القدس حتى يقوينا ويرشدنا دائما نكون ثابتين في الطريق. En we vragen God en zijn geest dat wij dat ontvangen zodat we ook altijd standvastig blijven onderweg naar hem. والموضوع الثالث تاثير ملء روح الله القدس في حياه المؤمن. De invloed van de Heilige Geest in het leven van de gelovige, het derde punt. شوف حياه بطرس زي ما ذكرنا قبل شوي، هو كان خائف قبل ما يمتلئ بروح الله القدس. Als we kijken naar de discipelen en ook naar Petrus, hij was zo angstig voordat hij de geest heeft ontvangen. لكن بطرس ماذا قال في اعمال 2:36؟ Maar wat zei Petrus in Handelingen 6, vers 36? كان يخاطب اليهود والجمع مع بعض. قال اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضموا في ذلك اليوم نحو 3000 نفس في كنيسة. Dus we zien dat Petrus hier zoveel, die zo angstig was, nou zegt hij, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen op die dag, breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. على فكرة يوم الخمسين كمان هو عيد الشكر لليهود. Pinksterdag was ook de dag van dank voor de Joden. عيد الحصاد كانوا دائما يحتفلون لأن الرب يباركهم ببركات وفيرة. Ze gingen danken voor de oogst die de Heer hen gaf. وهذا ما رأيناه عمل الروح الله القدس من خلال بطرس، ابتدى يوعد الكنيسة. En zo zien we Petrus ook preken. كيف بوعظة واحدة آلاف أشخاص يقبلون الرب؟ Hoe kon er nou in één preek heeft hij 3000 mensen gered? يحصل بعمل الروح الله القدس. Dat door de kracht van de Heilige Geest. الروح القدس أثر على شخصية بطرس. De Heilige Geest had invloed over de persoon Petrus. أعطاه سلطان حتى يبشر الإنجيل بكل جراءة وقوة. En hij gaf hem de macht om het evangelie te verkondigen. ورأيناه قام أمام الجموع قال أنتم سلبتموه لم يكن خائفا بعد. Maar toen hij de geest heeft ontvangen, zei hij tegen de mensen, jullie hebben hem gekruisigd. لكن في الواقع لم يلبس قوة فقط، لكن كلامه كان مؤثر حتى يلمس. الكتاب قال إنه النور يدخل في قلوبهم. Het was niet alleen maar dat hij kracht heeft ontvangen, dat hij durfde iets te zeggen, maar ook zijn woorden hadden invloed over de anderen, dat ze in hun hart worden geprikkeld. روح القدس يجعل ألسنتنا كالسيف. De Heilige Geest maakt onze tongen als zwaard. ويدع أفكارنا حكماء. En hij geeft ons de gedachten van wijsheid. ويملأ قلوبنا بسلام. En hij vervult onze hart met zijn vrede. نحتاج إنه روح الله القدس يملأ قلوبنا في كل يوم. En dat hebben we ook nodig, elke dag vervuld worden met de Heilige Geest. ما في إنسان يستطيع أن يغير قلب إنسان آخر. Niemand kan het hart van iemand anders veranderen. لكن مجد للرب. دي كلها صور تتحكم على أفكار الإنسان. We zijn allemaal beelden dat jouw gedachten kunnen in gevangenis nemen. لكن عندما يأتي روح الله القدس Maar als de Heilige Geest van God komt, يهدم كل تأثير وكل عمل الخطية من حياتنا. dan breekt hij elke invloed en werk van de zonde in ons leven. ويجعل أصواتنا أن تكون مسموعة بل أيضا تكون مؤثرة على الآخرين. En hij maakt dat onze woorden mogen invloed hebben op de anderen. هذا ما حصل مع بطرس. Dat is wat gebeurde met Petrus. كثيرين استمعوا لخطاب بطرس. En velen luisterden naar zijn woorden.
بطرس مش موجود معنا اليوم. Petrus is niet met ons vandaag. هذا الجيل مش جيل بطرس. Want het is niet het geslacht van Petrus. لكن هذا جيلك أنت أيها المؤمن أيها المؤمنة. Maar het is vandaag ons geslacht. Het is vandaag wij als gelovigen. المسيح لم يعطينا روح الله القدس حتى نكون متدينين. Christus gaf ons niet de Heilige Geest zodat wij religieus gaan worden. لكن المسيح جعلنا بروح الله القدس أن يكون عندنا نكهة الحياة. Maar hij gaf ons de Heilige Geest om de echte leven te genieten en te proeven. يجعلنا حكماء حتى نشجع بعضنا على بعض. Hij gaf ons de wijsheid zodat we elkaar bemoedigen. ويعطينا أيضا حكمة وقوة واحتمال حتى نكون مستمرين في مهمة الرب. En hij gaf ons de kracht om door te gaan in de missie die God jou gegeven heeft. الروح القدس يجعلك إنسانا مؤثرا. De Heilige Geest maakt jou een mens die invloed heeft. عندما تكون حاضر في أي مكان آخر Waar je ook aanwezig bent. يجعل روح الله القدس كلامك مميز. De Heilige Geest maakt jouw woorden bijzonder. صلواتك مش تحتاج لترانزيت، تدخل فورا إلى القلب. En jouw gebeden hebben ook geen, ze hebben dan zo toegang tot het hart van mensen. ما في ترانزيت. Geen transit. روح القدس يدخل ويلمس الإنسان ويعطي فرح ويعطي سلام. Dus de Heilige Geest die gaat in het hart van mens en hij geeft vrede. هل تحب أن تكون مملوءا بروح الله القدس حتى تعلن رسالة المسيح للعالم؟ Wil jij ook vervuld worden met de Heilige Geest dat je de boodschap van Christus doorgeeft aan andere mensen? في الأسبوع الماضي تأملنا على وعظة أن سفراء عن المسيح في الأرض. Vorige week hebben we gehoord dat wij ambassadeurs zijn van Christus in deze wereld. كيف سنكون سفراء عن المسيح إن لم نمتلئ بروح الله القدوس؟ Hoe kunnen we ambassadeurs zijn als wij niet vervuld worden met zijn geest? إذا هو الذي يملأنا ويشجعنا ويثبتنا حتى نكون سفراء حقيقيين للرب. Hij alleen vervult ons met zijn geest zodat wij echte ambassadeurs worden van hem. انتظر الرب والرب أيضا حيملأك بروح القدوس. Wacht op de Heer, op de Heer. En hij vervult jou met zijn Heilige Geest. أعمال 46. Handelingen 3 vers 46. Waarschijnlijk 42 سوري 42. vers 42. Handelingen 2 vers 42. يا كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. انظر صورة الكنيسة المفدية المملوءة بروح الله القدوس. Zie het beeld van de gemeente van Christus die vervuld is met de Heilige Geest. جماعة مختلفين بألسنتهم بلغتهم بألوانهم. Ze waren zo anders, verschillende mensen en verschillende achtergronden. لكن كانوا ثابتين ويتعلموا كلمة الرب مع بعض. Maar zo in gehoorzaamheid, samen daar leren ze het woord van God. وعندهم أيضا شركة. En ze hadden ook een gemeenschap. يزورون بعضهم على بعض. En ze gingen ook om elkaar bekommeren. ما بس في اليوم الأحد جينا رنمنا ومشينا لكن في شركة بين الناس يتصلون مع بعض ويعيشوا مع بعض. Het is niet alleen maar op zondag dat wij samenkomen, maar er is ook samen door de week elkaar gemeenschap elkaar. ويأكلون أيضا يكسرون الخبز مع بعض. نشكر رب احنا بنعمل هذا الموضوع يوم الأربعاء. En ze gingen samen eten. Dat doen we ook woensdag, afgelopen woensdag. كمان كل يوم الأربعاء عندنا بنتعلم كلمة الرب. En we komen woensdag samen om het woord van God te leren. ونصلي مع بعض. En we bidden samen. بنشوف ما نعمله أيضا مذكور في الكتاب المقدس. Zo zien we dus dat wat wij ook hier doen, staat ook in de Bijbel. لكن الله عايزنا أن نأتي بثمر كثير جدا جدا جدا. En God wil ook. Zijn vreugde is dat wij veel vruchten dragen. روح القدس وحده يضمن استمراريتنا أن نكون كنيسة واحدة شخصية. En de Heilige Geest is de zekerheid dat wij een kerk kunnen zijn aan het hart van Christus. أحيانا بنفكر إنه أوكي الشركة وتعلم الكلمة هي وسر الختام.
We denken soms dat wij het woord lezen en daarover nadenken. Dat is een taak van de dienaren van God, van het woord, de predikers. لا طبعا بالطبع هذا عمل الروح القدس في كل بناته واولاده الذين يقبلوه دائما. Dat is niet waar. Dat is eigenlijk gemeenschap met God door zijn woord. Dat is door de Heilige Geest die in het hart van elke kind van God woont. في رومية 8 قال إذا كان الروح الذي أقام المسيح من الموت يسكن فيكم سيحيي أيضا جسدكم. رومية 8 إذا كان الروح الذي أقام المسيح Als de geest die Christus heeft laten opstaan woont in u, سيحيي أيضا جسدكم. hij zal ook je lichaam laten leven. أولاد الله أحبائي دائما ينقادون بروح الله القدس. De kinderen van God worden ook geleid door de geest van God. كثير ما نحن نحاول نقود أفكارنا وندع برنامجنا بالمعلومات اللي احنا بنعرفها. Vaak proberen wij zelf in onze gedachten onze eigen programma maken. لكن روح القدس عايز يقودنا حتى يجعل عملنا وخدمتنا مثمرة. Maar de geest van God wil ons leiden zodat ons leven mag ook vruchtbaar. وهذا الروح القدس هو الذي يجعلك أن تكون ابنا مثمرا أو بنتا مثمرا في العالم. En zo wil ook de Heilige Geest jou tot een kind van God die vruchten draagt. أتحب أن تمتلئ بروح الله القدس حتى تكون مثمر. Wil je ook vervuld worden met de Heilige Geest om vruchten te dragen? انتظر الرب في المكان هو حيملأك. Wacht op de Heer, op dat plek en Hij zal jou vervullen. واقرأ كلمة الرب في كل يوم من خلال قراءتك كلمة الرب من هو حيملأ حياتك. Lees zijn woord trouw en wacht op Hem. صلي واصنع شركة مع الأخوة في كنيسة بالخدمة. Bid en heb gemeenschap met de broeders en zusters elke dag als ze samenkomen. وبهذا ثمر الروح القدس يظهر في حياتنا جميعا. En zo zal de vruchten van de geest aanwezigheid in je leven. ثمر المحبة De vrucht van liefde, والفرح vreugde والسلام en vrede والإيمان en geloof والتواضع en nederigheid والوضاحة. en zachtmoedigheid. دي كلها روح الله القدس يصنعها في حياتنا. Dat zal de geest van God in je leven brengen. امين. Amen. خلينا نصلي مع بعض. Laten we samen bidden. يا ربي اشكرك جدا انك تثبت هذه الكلمه يا رب. روح الله القدس يا رب تجعلنا مثمرين. Ja, Heer, wilt u ook door uw Heilige Geest in ons leven komen dat wij mogen vruchten dragen. اشكرك انك انت يا ربي مش حدث تاريخي لكن عايش في حياتنا في كل يوم. Dank u wel, want u bent niet een verhaal uit de geschiedenis, maar u leeft in ons ook vandaag. نعطيك المجد والاجلال الى الابد في اسم يسوع المسيح. Dank u wel, Heer, en aan u alle eer in Jezus' naam. امين. آمين. آمين أحبائي، سمعنا أن روح الرب قد أعطي لكنيسته. ممكن بطرس مش موجود اليوم، لكن روح الرب موجود اليوم حاضر في وسطنا. We hebben gehoord dat de geest is gegeven aan zijn gemeente en dat Petrus niet aanwezig is, maar de geest van God is aanwezig in ons midden. En laten we ook bidden voor onze landen, voor onze familie. Kom hier met uw Heilige Geest. رب بروحك المس أراضينا نادي عطشانك روحك يا إلهنا روينا تعال رب بروحك المس أراضينا نادي عطشانك روحك يا إلهنا روينا ونشوف حقك وبلدنا بتباركك وسلام يدوم ويملى أراضينا ونشوف حقك وبلدنا بتباركك وسلام يدوم ويملى أراضينا إلا حياتنا بروحك
بديت كل ثانية وبلدنا تكون بوعودك محمية متباركة تسامحنا تعليك وبلدنا تكون نور ليك أفرح تغمرنا وبهجة وقلوبنا تغني ليك تسامحنا تعليك وبلدنا تكون نور ليك أفرح تغمرنا وبهجة وقلوبنا تغني ليك غير شكل قوانين بالواحة تكون نجيل نشهد والحق مالينا ونباركك شيل ورا جيل غير شكل قوانين بالواحة تكون نجيل نشهد والحق مالينا ونباركك شيل ورا جيل ونشوف حقك وبلدنا متباركك وسلام له يملى أراضينا ونشوف حقك والواحة متباركك وسلام له يملى أراضينا. Danken en bidden en danken. En, als er mensen die punten hebben om voor te bidden, graag noem ze, dan zullen we daar zo samen voor bidden. خلونا نصلي مع بعضنا ونشكر الله. إذا في طلبة على قلبك بدك تصلي من أجلها تعالنا حتى نضعها أمام الرب. Misschien voor de dienst vanmiddag. Ja. Vanmiddag worden Rana en ik ingezegend voor het nieuw missionaire werk in Zeist. Vanmiddag om 4:30, dus jullie zijn van harte uitgenodigd in de ark. اليوم الساعة 4:30 في خدمة في كنيسة زايست فراح يباركوا راح يصلوا يطلبوا بركة على خدمتنا على خدمتي أنا ورنا في مدينة زايست. فاللي بيحب يجي كمان مرحب فيه. اليوم الساعة 4:30 راح تكون في زايست. راح نطلب كمان صلاة وبركة على هاي الخدمة. في حدا تاني عنده طلب؟ لطيفة. Ook een gebed van Margot, dat gaat de laatste tijd niet goed met haar gezondheid. صلوا من أجل الأحداث اللي عم تصير في لندن. Ook voor de gebeurtenissen wat in Londen, in Engeland gebeurt. Weet niet? De ouders van Stef veilig weer thuis mogen komen. والدين ياسمين وستيف نصلي لهم حتى يجوا بالسلامة على البيت مسافرين لأمريكا. بدأوا فور جون؟ Ja, dat kan staan. كتبهم. Donderdag heeft hij een rechtbank, John. Ook we danken ook voor mijn broer, die heeft de uitslag en het was redelijk stabiel. Dus hij hoeft geen medicijnen en over 2 maanden weer voor controle. أيضا نشكر من أجل أخي عمل الفحص وكان يعني وضعه ثابت فما راح ياخذ دواء كمان بعد 2 شهور عنده مراجعة. بولس We gaan iets mee dokter of een paar dagen. Dan gaan we krijgen baby. Daarom moeten we een paar dagen nog omdat alles goed gaat. En de tweede, vandaag staat Pentecost, wordt van de Heilige Geest. De Heilige Geest van alle mensen. Ik ga bij bieden omdat de Heilige Geest van ons komen. Dan gaan we bidden altijd met Jezus. آمين. وبنتك راح يصير عندها ولد؟ Hij was het. We gaan
بدك ايه بنتي يا صلي عليه. لسه خبات يعني ده رأس Nou, zijn dochter krijgt een kind binnen 4 dagen en gebed ook voor de Heilige Geest, voor veel mensen ook in onze landen. إذا صلاة من أجل بنته بعد 4 أيام راح يصيرها ولد باسم يسوع، كل الأمور تمشي على ما يرام. نصلي كمان إن الروح القدس يملأ اللي إجا في حياتنا كمان يجي في حياة ناس كثيرة. آمين. Oh ja, Louisa, laatste. De nieuwe leden volgende week, dat ze veel vooruit zijn om dit te zijn. آمين. نصلي كمان من أجل الأعضاء الجدد اللي حيصيروا أعضاء ينتموا لكنيستنا يوم الأسبوع الجاي. نصلي إنه يمتلئوا بفرح وسلام عظيم. Ja. Laten we bidden, danken en bid ook mee in je hart. صلي معي بقلبك. Heer, dank u allereerst voor deze mooie dienst die we weer tot eer van uw naam mochten houden. En dank voor de vrijheid waarin we ons geloof mogen belijden. Hier in dit gebouw, overal in de kerk in Nederland, maar ook op straat. Dat we van u mogen getuigen zonder dat we worden opgepakt. Zoals in zoveel landen wel het geval is. Dat we de vrijheid hebben om te vertellen dat u onze grote God bent, onze koning, onze vader. We danken u ook, Heer, voor de broer van Sama, met wie het alweer een stuk beter gaat. Dat hij geen medicijnen meer nodig heeft, Heer. Maar we blijven bidden voor nog meer herstel, voor nog meer genezing. En dat hij echt volkomen mag genezen van zijn ziekte. En we bidden ook daarom ook voor Margot, die slechte gezondheid heeft, veel last volgens mij van vocht in allerlei plekken in haar lichaam. Ook daarover spreken we in uw naam herstel en genezing uit. Heer, en in ieder geval ook rust en kracht. En ook uw kracht voor Theresa om Margot te helpen. De mensen die voor haar zorgen. We bidden voor Rana, voor Samen, die vanmiddag worden ingezegend als missionair werken voor de GKV, de Ark in de Zeist. Dat het werk vruchtbaar mag zijn. En dat er veel mensen ook gaan meedoen en veel mensen tot geloof gaan komen. Dankzij deze twee, maar ook al die andere mensen die daar meehelpen. Heer, het is goed dat uw naam wordt verspreid overal ter wereld, dichtbij en ver weg. En dank u wel dat er mensen zijn die zich daarvoor willen inzetten en ook kunnen inzetten. We bidden ook voor John, die komende donderdag om 9 uur inderdaad in de rechtbank zitting heeft. Die nu alweer bijna 1 3/4 jaar wacht in het AZC op uitspraak. En waarschijnlijk is het nog niet voorbij, u weet het, Heer, want in beide gevallen wordt het een hoger beroep. En duurt het weer lang. Heer, wilt u John heel veel kracht, heel veel geduld geven, heel veel moed. En we bidden ook alle depressies in de naam van Jezus weg, Heer. Want ja, het is moedeloos van te worden. En ja, wilt u heel dicht bij hem zijn. We hebben ook weer vandaag gehoord over Londen, op het nieuws. En Oostijn vertelt het ook. Heer, alstublieft, wilt u die terroristische aanslagen laten stoppen. Ik bid voor de aanslagplegers of de mensen die erachter zitten, dat ze u leren kennen. Dat ze van IS naar het koninkrijk van God gaan overstappen. En voor de slachtoffers dat ze herstellen en dat ze erboven komen. Heer, ik bid ook voor vergeving vanuit ons, want we kunnen heel makkelijk roepen dat ze allemaal dood moeten en dat het slecht is. Maar Heer, wilt u ervoor zorgen dat wij toch ook met genade kunnen kijken naar de mensen die dit soort dingen doen en dat u ze aanraakt met uw Heilige Geest, zodat ze tot geloof gaan komen. En net als Paulus, net zo fanatiek als ze nu aanslagen plegen, dan net zo fanatiek gaan worden om uw woord te verkondigen op deze wereld. Bidden voor de ouders van Jasmijn en Stef die in Amerika zijn, dat ze weer veilig terugkomen en dat ze weer verenigd kunnen worden. Dat de terugreis goed gaat. En nou ja, u bent erbij, dank u wel daarvoor. We bidden ook voor de dochter van Boelus die een baby gaat krijgen. Wilt u de kracht daarvoor geven en wilt u alles gezond laten gaan. Het kan zomaar misgaan. Zo'n klein wonder waarin we uw schepping zien, uw kracht ook weer zien. Heer, laat het allemaal goed gaan en dat er plezier is en vreugde voor dit nieuwe leven dat u geeft. En we bidden ook voor de Heilige Geest, voor alle mensen op aarde. Heer, u raakt aan en dan verandert het pas. Heer, het is niet ons werk, maar uw werk. Alsjeblieft, Heer, raak de mensen aan, zodat mensen tot geloof gaan komen en zich mogen voegen bij het volk van God. En we zijn ook heel blij inderdaad met de nieuwe leden die we zo meteen ook laten zien, de namen. Dank u wel dat ze zich hebben aangemeld, dat ze zich willen aansluiten. Laat ze ook echt van waarde zijn voor Oase en dat wij als Oase ook hen iets kunnen geven. En
Dank u wel dat we zo met steeds meer mensen oase mogen dragen. Uw plan, uw kerk en uw woord. Heer, en zo danken we u voor alles. Ook voor de kinderen die nu weer terug gaan komen en al ongeduldig staan te wachten een tijdje. Heer, we leggen deze dienst, deze dag, ons leven in uw handen. Want we zijn afhankelijk van u. En we vragen uw geest om ons te leiden. Door het leven heen. In moeite en in mooie momenten. Amen. De kinderen mogen naar binnen. Ze stormen bijna door de deur. En ik denk dat Latief iets gaat vertellen over collecte. صباح المسيح. اليوم التبرعات هي حتكون لمنظمة اسمها بستان روت في مصر. ما فيش حد عم يسمع. Dus de collecte is voor Steinroos in Egypte. يعني وهي مخصصة للأولاد اللي هم معاقين. En dat doet werk onder kinderen die gehandicapt zijn. وكثير الأولاد اللي هم في مصر معاقين يعني ما عندهم مدخل وما عندهم أكل ولا شرب. En we zijn eigenlijk helemaal afhankelijk van de giften, want kinderen ze hebben kunnen niet overleven zonder die giften. فهي المنظمة بتحاول تساعد هاي الأطفال. بعض الناس بيتخلوا على أولادهم إن هم معاقين. Sommige ouders eigenlijk laten hun kinderen in de steek omdat ze gehandicapt zijn en niks kunnen, dus dan gaat deze stichting voor hen zorgen. فهاي السختم بتحاول إن هي تدرسهم توكلهم تشربهم تعتني بيهم. Dus deze stichting probeert hen niet alleen maar eten en drinken te geven, maar ook voor hen te zorgen en ook onderwijs te geven. ويعني أنا بتصور إن المعاق في مصر يعني مش حيكون أقل كتير من اللي هون علشان هولندا صغيرة وعندها مدخولات كتير ومساعدات كتير. En ik denk de gehandicapten in Egypte hebben veel minder mogelijkheden dan wat wij hier in Nederland hebben. علشان مصر فيها يمكن 20 مرة الناس على هولندا. Daar hebben we in Egypte wel misschien 7 keer zoveel mensen wonen dan in Nederland. فخلينا نصلي من أجل الناس اللي بيحبوا يساعدوا هاد الناس المعاقين والأطفال اللي مخلى عنهم ونصلي كمان من أجل العطايا. Laten we dan bidden voor die kinderen, al die gehandicapten daar en voor de stichting en ook voor de collecte dat de Heer het zegent. إلهي العظيم إلهي المحب نشكرك ونعظم اسمك. Onze God, onze liefdevolle God, dank u wel. بضع كل طفل يا رب معاق كل طفل مردان في مصر بين إيديك. Heer, we bidden voor alle gehandicapte kinderen, voor alle kinderen die ziek zijn, ook die in Egypte zijn. أنت قلت يا إلهي العظيم دعوا الأطفال يأتوا إلي. U zei, laat de kinderen tot mij komen. إحنا واثقين إنك أنت حتهتم فيهم. Wij vertrouwen, Heer, dat u ook voor deze kinderen gaat بطلب zorgen. منك كمان تساعد كل شخص بيحب يقوم بهاي الخدمة. Wilt u ook, Heer, helpen al die mensen die daar dienen? تستخدم كل شيء لمجد اسمك. En wilt u alles gebruiken tot eer van uw naam? باسم الرب يسوع صلي. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden. آمين. Amen. We gaan zingen natuurlijk. De reden
نسمع الأطفال شو عملوا؟ زي متفائلين ذخ أنا متفير ترخ. راحوا كانوا شي 10 رجعوا 4. Maar ook mooi hoor, met 4. Kijk, nou wij hebben het eigenlijk bij de kinderen ook over Pinksteren gehad. كمان حكينا عن حلول الروح القدس يوم ال50. وأنا ليه بدي تقول لنا شيء. Pinksteren gaat over dat de Heilige Geest was neergedaald in de harten van de 12 discipelen. En toen gingen ze preken op het Tempelplein en toen werden er heel veel mensen gedoopt. فاليوم ال50 شو معناه؟ احنا تعلمنا ان الروح القدس نزل على التلاميذ وبعدين صاروا يوعظوا ويتكلموا عن المسيح في الهيكل وفي ناس كثيرة آمنت وتعمدت. Ja, wat hebben we gemaakt? شو عملنا؟ Een waaier, een molentje met de vlammetjes en de duif. وعملنا هذا العمل اليدوي مثل ما عم بتشوفوا مثل شو بسموه طاحونة؟ هذا
الدوارة ومرسوم عليها ألسنة من نار. ياخد ممتاز. خلونا نقبل بركة الرب الإيمان. أخونا تدرس het vertrouwen en geloof ontvangen we ook de zegen van God. Daarna gaan we eventjes zitten voor een paar mededelingen en dan gaan we samen koffie drinken. خلونا نوقف وبعد ما نسمع البركة ممكن نروح نقعد لحظة حتى نسمع بعض الإعلانات وبعدين نشرب قهوة سوا. Open je handen en je hart en laten we ook de zegen van de Heer ontvangen en geloven. Mogen de Heer ons zegenen in de vervulling van de Heilige Geest. En mogen de Heer ons maken tot getuigen van Hem overal. En mogen de Heer zijn licht over ons schijnen. En de Heilige Geest in ons blijft vallen. In de naam van onze Heer, levende Jezus. Amen. بعض الإعلانات. أول شيء التبشير اللي عم بيصير هون عن طريق بيع الثياب. يوم السبت 17 بالشهر راح يكون عندنا هذه الفرصة. إذا بدك تشتري ثياب كمان تعال. طبعا راح ندعو الناس اللي حوالينا ممكن يجوا يشتروا ثياب، لكن ممكن انتم كمان اذا بتحبوا تشتروا ثياب ممكن تجوا تشتروا. Komende vrijdagmiddag om 9 juni is het om 4 uur. Dan wordt er geflyerd in de wijk. Dus als je dan kan, je hoeft niet te werken of naar school en je wilt meehelpen om te flyeren. Komende vrijdag om 4 uur wordt er geflyerd in de wijken in de buurt. يوم الجمعة اللي هو 9 بالشهر والجمعة 16 بالشهر راح يكون في توزيع للإعلانات مشان هذا اليوم من يوم 17. فإذا ما عندك شغل أو مدرسة يا ريت لو تجي الساعة 4 من 4 ل 8 حتى نوزع إعلانات وندعو الناس. Ja, en de vrijdagavond voor zaterdag de 17e wordt alles klaargezet tussen 4 en 8. Dus als je dan ook wilt en kunt helpen, heel graag. يوم الجمعة المساء اللي هو 16 بالشهر سوري 9 بالشهر راح يكون توزيع الإعلانات. 16 بالشهر راح يجوا حتى يجهزوا الصالة. En ook op de dag zelf is het een kans om mensen uit de buurt te ontmoeten, mensen die God niet kennen, een gesprek aan te gaan met ook je eigen landgenoten uit Syrië, Irak, maar ook uit Marokko. Dus kom allemaal. وفي اليوم نفسه اللي هو 17 شهر يا ريت لو تكونوا موجودين اذا بتقدروا حتى تحكوا مع الناس اللي بتجي. رح يجوا في قهوه شاي تحت تحكي معهم تشهدوا عن المسيح تدعوهم للخدمه وهكذا. Ja, de volgende. Nou, daar staan ze dan. 11 juni, volgende week zondag, komende zondag hebben we de verwelkoming van nieuwe leden. En dat zijn Gert-Jan en Judith van Laar, ja, plus kids heb ik maar even. إذا خيرتيان ويوديت فان لار مع الأطفال راح يصيروا أعضاء في الكنيسة زائد. En Maha Sagir, als ik het niet goed zeg dan. ومها صغير. En Rama صغير. gewoon صغير. اوكي. Fahir. Rama Al-Kuli en Yaudat Barsum en Lamia Al-Kuli. Rama Al-Kauli ولا خولي؟ الخولي ها بالخاء. لازم نضرب زي زوندر. ويوديت بارسوم نعوم منها اوكي. ولميا الخيل. Ja, misschien willen iedereen die er is vandaag طيب even staan. الاسماء اللي سمعتوها اذا موجودين ممكن توقفوا. ده اسمك لك. Even staan. Wie is ممكن اللي اسمه طلع هون وقف. No, that is Lamia and Harman. Jawdat natuurlijk. Jawdat. Nou ja, en dat is Maha. En daar zien we Gert en Judith. En met de kinderen natuurlijk.
And that is Rama. Achterin. Nou, nog een keer applaus. Welkom. Volgende week zondag. إذا الأحد الجاي راح يصير هذا الشيء، وإذا جبتوا معكم أشياء حلويات هاي من عندي طبعا يكون حلو. Komende donderdag hopen we mensen, heel veel mensen uit de steunende kerken, 8 juni. En jullie zijn van harte welkom om ook te komen. Dus dan gaan we samen laten zien wat de oase is. ويوم الخميس القادم 8 بالشهر راح يكون ايضا يوم مميز، لانه راح يجوا ناس لهون من كنائس الام حتى نقرب لهم فكره الواحه، ما هي الواحه، فارجو ان تكونوا موجودين يوم الخميس المساء الساعه 7:30 8 بالشهر. Ja, van 9:30 tot 9:30 en van 9:30 tot 8 begint het met gewoon koffie drinken. اذا هي للساعه 8 وش قهوه شاي، من 8 ل 9:30 راح يكون عندنا البرنامج. Ja. Na de dienst, maar ook 's ochtends en ook maandagavond bidden we met elkaar en bidden we met jullie. Dus ook nu na de dienst, als er mensen zijn met wie die willen bidden met mensen van het team, met Tedros, met Louise, kom dan naar voren. En morgenavond om 7 uur is er ook weer bidden met elkaar. Gebed is goed, gebed voor de ander, gebed voor jezelf. Dus bij deze de uitnodiging. إذا في مجال للصلاة مثل ما بتعرفوا كل يوم أحد بعد الخدمة، وقبل الخدمة كمان الصبح إذا بتجوا الساعة 9:30، وكل يوم تنين المساء الساعة 7:30 في صلاة هون، فمرحب بالجميع. Ja. Schoonmaak, Betty, Noor en Khaled. En kinderdienst volgende week Esther, Rotana en Cora. إذا بيتي ونور وخالد عندهم تنظيف، وأستر وروتانا وكورا عندهم خدمة الأطفال. En een hele gezegende zondag nog, met mooi veel zon. En misschien nog naar de Zeist, naar de Ark als je kan. En anders... ربي يبارك لكم، واللي بده يجي زايد مرحب فيه الساعة 4:30 الخدمة.